Challenge natin ngayon ay Jumbled Words Asian Countries, okay? Okay! Mananalo ng 100 pesos. Ikaw muna. Maika, go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot! Alam ko na! Oh my God! Hindi alam. Next. Mali, mali. Ikaw, 4. Ano? Chris Lacan, mali. Chris Lacan, mali, mali. Chris Lacan. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Sri Lanka! Ano? Sri Lanka! Sri Lanka, tama. Sri Lanka. Elaine. 5. Cambodia! Cambodia. Mike, Aika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Myanmar! Ano? Myanmar! Yanmar? Ulitin mo? Yanmar? Yanmar, mali, mali. Yanmar. Mali. Yanmar daw, Yanmar. Myanmar! Myanmar. May letter M yun, may letter M. JB, 5, 4, Yemen. 5, 4, Laos! Laos. Laos ka na! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali, mali. Teriyaki. Dyan, Turkey. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Istapa. Jem. Pakistan. Maika. 5, 4, 3, Saudi Arabia! Saudi Arabia. Chris, madali lang yan, 5, 4, Japan, tama. 5, 4, 3, 2. Hindi alam, ikaw. Uzbekistan! Ano? Uzbekistan! Uzbekistan, tama. Uzbekistan. Gagaling nyo, madali lang yan. 5, 4, 3, 2. Ano? Rain daw, rain. Mali. Ikaw. 5. Hindi alam. Ikaw. 5, 4. Ano? Niyar, mali. Ikaw. Iran. 5, 4. Ano? Ano? Syra! Syra! Ay, spelling mo na lang. Mali yung bigkas mo eh. S-Y Mali! Wait lang! R-I-A Ano? R-I-A Syria ka sa Syria. Tama. Tama. Mali lang bigkas niya, Syria. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tajikistan ba yun? Ano? Tajikistan. Tajikistan, mali. Mali, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Yisikitatan. Mali. Yisikitatan. Mali si Chiquita. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw, Maika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazakhstan. Mali. Ikaw, Chris. 5, 4, 3. Kazakhstan Kazakhstan. Mali. Jakakistan. Napag-aalaman din nag-aral Sabi ko mag-aral kay Asian countries. Ikaw, Nala. Tajikistan Tajikistan. Madali lang to. 5, 4. Jordan. Tama, Jordan. Aika, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Sino di alam? Ikaw. 5, 4, 3. Manghula, Angel? 2, 1. Qatar, tama. Ganon! Hoy! JB, 5. Georgia. Georgia. Lloyd, 5, 4, 3, 2, Ano? 1,
0. Ano? Hawaii daw, Hawaii. Mali, Hawaii. Ikaw. Kuwait. Tama, Kuwait. JB. Jan, 5. Israel. Ron. 5. Mongolia. JM, 5. 4, 3, 2, 1. Brunei. Maika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw, ano? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Singapore. Tama, Singapore. Divina. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, Nala. Kyrgyzstan. Ano? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. Aika. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Turkmenistan. Ano? Turkmenistan. Turkmenistan. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay, alam ko na! Ano? Turkmenistan. Ano? Turkmenistan. Mali. Turkmenistan. Mali. Turkmenistan. Turkmenistan. Bogso. 5, 4, 3, 2, Ay, alam ko na. 1, 0. Lepan. Ano? Lepan. Ano? Lepan. Lipan. Mali. Jan. Ano? Nepal. Rono. 5, 4, 3. Thailand. 5, 4, 3, 2. Malaysia. Ano? Malaysia. Malika. Mali ako? Malaysia. Tama. Malaysia. Maika. Napakadali niya, no? 5, 4, 3. Ano? Philippines. Tama, Philippines. Chris, madali lang din yan. 5. India. Ang bibilis nyo, last 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Cavite. Sabina, wala pa na tama. Vietnam. Last 2. Last 2 na lang, last 2. Elaine. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ikaw. Hindi rin alam. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. Ikaw. JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Saudi. Muli. Ikaw. Ano? Indonesia. Last na. Ano, di alam. Last na. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazakhstan. Ano? Kazakhstan. Ano? Kazakhstan ba yan? Kazakhstan. Tama, Kazakhstan. Okay na, bye-bye.